maaw ka se ka bɔ a kalama cogo min na maliyɛnw mun bɛ Corno bolo bi an bɛna kuma M5 RFP mɔgɔw an y'a ye k'a fɔ a yira k'a fɔ ko u bɛna trêve daminɛ trêve mun n'a b'a yira k'a fɔ ko u ka lajɛ ka kɛlɛ jɔ fɔlɔ yanni seliba u ka se ka tɛmɛ o kuma ɲɔgɔnya an y'a ye k'a fɔ Isa Kɔjim ale ye interview dɔ kɛ o kɔnɔ an ye Isa Kɔjim yɛrɛ wele an bɛna sɔrɔ dans quelques instants a ka se ka walawalali caman k'an ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛnw an bɛna hommage kɛ an balima dɔ ye ni o ye Yamusa Keyita maliyɛnw ne yɛrɛ balima don n teri don ala ye a ka kalifa minɛ la bi gendarme don a kun talen don an ka jamana kuma bɔ Mali kɔrɔnfɛn fan fɛ spécialement Gao kunnafoni in y'a mɛn depuis a waati fo kana bila bi la n fari fagalen don maliyɛnw an bɛna hommage kɛ Yamusa ye ani ka fara sɔrɔdasi ŋana fɛn fɛn bɛ yen ko u binna kɛlɛkɛyɔrɔ la ka anw ka jamana kunnabɔ an bɛna hommage kɛ u bɛɛ ye nin waatinin na o kɔfɛ n bɛna émission laban ni insécurité mun n'a bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na maliyɛnw seliba surunyana an y'a ye k'a fɔ attaque cayalen don surɔ 4 heures du matin 5 heures du matin dugu jɛ waati a yira k'a fɔ Kɔnɔbugu n'i bɛ taa Segu Kɔnɔbugu filɛ nin Segu taa sira la bandiw de ye maliyɛnw kariw jɔ kari camanba de bɛ u y'u jɔ sira la ka mɔgɔw ka wari bɔ mɔgɔw kunna a ko kɛra cogo jumɛn a kɛra témoin mun ɲɛna an bɛna o tigi wele ni o ye Mohamed Ba ale ka se ka walawalali don ko kɔnɔ o kɔfɛ an bɛna kuma fɛn caman wɛrɛ kan lakarabaliya mun n'a bɛ yen nin waati in na jamana kɔnɔ an bɛna jamanaden bɛɛ interpeller bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la maliyɛnw ni émission in ni de bɛna kɛ aw ka bi Corno Decrypte kɔnɔ ɲɛmɛ ka weleli bila Mamadu Jefaga ma ale kana fara an kan walasa an ka se ka ko ninnu walawala ɲɔgɔn fɛ a b'a yɛrɛ dɔn n taama ɲɔgɔn don baarakɛ ɲɔgɔn don Jefaga somɔgɔw bɛ di taa fɛn t'i la folikan dɔ b'i bolo wa Corno n b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ani an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fɔ nin wagati in na Ouverture Media kan an b'a f'u ye ko u bisimila Ouverture Media kan d'accord maliyɛnw M5 RFP an y'a ye k'a fɔ wulikajɔ minnu n'a kun sabatira Mali kɔnɔ a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ a ma dogo mɔgɔ si la a yira k'a fɔ a dɔgɔkun damadɔ kɔnɔ jamana paralysera ko caman bɛ o kalila jamana kɔnɔ nka an y'a ye k'a fɔ a waati désobéissance civile ani ka bila fɛn caman na olu laɲinina M5 RFP mɔgɔw fɛ ni u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna o désobéissance civile kɛ ko walasa olu ka laɲini ye mun ye jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta ye k'o ka se ka walan sɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔya a ka di maa wɛrɛ ma o ka se k'a lajɛ ka Mali bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ ka se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na an y'a ye k'a fɔ ko in daminɛnen kana bila bi la wulikajɔw sabatira M5 mɔgɔw fɛ an yɛrɛ yira a kɛnɛ bɛɛ kan an y'a ye k'a fɔ nin waati damadɔ in na kumaw bɛ ka tarafo M5 mɔgɔw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ ko trêve de ye mun ye ni kɛlɛɲɔgɔnya fila bɛ ɲɔgɔn na u b'a fɔ ko trêve o kɔrɔ k'a ka waati dɔ bila bɛɛ ka i labɛn ka ɲɛ yanni waati wɛrɛ cɛ aw ka segin ka na ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni o sababu la a yira k'a fɔ o trêve M5 ɲɛmɔgɔw damadɔ u y'a yamaruya tigɛ k'a fɔ ko ka trêve in ka se k'a bila sen kan ko sabula an bɛ waati min na ko sisan o ye seliba waati seliba sera mɔgɔw bɛ seliba saga ɲiniw na ani ka fara seliba finiw kan ko n'u ma trêve kɛ nin waati in na a bɛ se ka kɛ ko caman bɛ yen nɔ filiw kana taa don o la donc u y'a laɲini ka se ka u yɛrɛ kanubaw caman bɛ yen maa o maa bɛ M5 RFP la ka se k'u kunnafoni a la nka an ka wulikajɔ bɔra a kan k'a fɔ a bɔlen b'a fɛ k'a fɔ M5 RFP kɔnɔ maa damadɔ b'a kɔnɔ minnu bɛ yen ko o ma taa u jimi sira fɛ u y'a yira k'a fɔ ko M5 RFP olu kɔni bolo seliba o ye silamɛya taasira o ye diinɛ taasira ye nka olu bolo o trêve ko mun n'a bɛ ka fɔ olu bolo u ka tɛmɛ ni hali bi désobéissance civile ye fo ka taa fɔ waati min na u ka laɲiniw sera ka sabati cogo min na maliyɛnw nin ko de bɛ dugu kɔnɔ nin waati in na yanni an ka ɲɛmaa dɔ sɔrɔ u ka se ka walawalali k'an ye n bɛ micro ɲɛsin Mamadu Jefaga ma ale ka se ka hakilila dɔ fɔ a la Jefaga kɔrɔfɔ dɔ b'i bolo ka fara nin kan. Voilà bon Corno kɔrɔfɔ min bɛ n bolo komi i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma daminɛ la an y'a ye M5 RFP mɔgɔw kɛlen don ka u ka comité stratégique M5 RFP mɔgɔw ka comité stratégique an y'a ye u ye communiqué kɛ a kɛra semence page kan communiqué min n'a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ ko ka taa trêve la ko seliba se t'o don mɔgɔw ka taa trêve la walasa jamanaden minnu bɛ yen jamanaden tɔ minnu bɛ yen minnu bɛ parce que il faut pas oublier que Corno Mali ye jamana ye jamana min ni mɔgɔw bɛ wuli de ka taga u dahirimɛ ɲini don o don parce que bɛɛ man kan Mali ye jamana ye bɛɛ man kan dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu hali n'u ye kalo ni kalo kɛ n'u ma baara kɛ
u ka nasɔngɔ an'u dayirimɛ u tɛ dɛsɛ a la mais o maa de ka dɔgɔ Mali kɔnɔna la donc n'i y'a ye u ye trêve ta a bɛ se ka kɛ trêve ma kɛ dɔwɛrɛ kama a dabɔkun de ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka taga u ka seli musakaw u ka seli sagaw ani denmisɛnninw ka finiko fo ka taa se musow ka finiko ma ani fɛn caman wɛrɛ a dabɔkun ye pour que olu bɛ se ka taga ka t'u ka activités kɛ cogo min na walasa u kana degun sɔrɔ cɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ko in ne b'a ye anglais 2 de kɔnɔ o ye mun ye parce que d'ailleurs c'est ce qui fait que o de bɛ ka to bi yɛrɛ au sein même du M5 RFP an ɲɛ b'a la mɔgɔw furugufurugu bɛ ka don mɔgɔw bɛ ka hakilinaw bɛ ka kɛ fila ye a ko la dɔw ko k'a kun man ka dabila dɔw ko ko a kan ka dabila n'i y'a ta k'a lajɛ cɔrɔ a kan ka dabila ye mun ye o ye nin yɔrɔ in ye et puis en plus n'a ma dabila a bɛ se ka kɛ degun caman de bɛna bɔ a la a degun yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye Kawujum yɛrɛ y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ bi an y'a ye mɔgɔw dɔw bɛ u bɛ taa ka taa mɔgɔw harakɛteli tɛ dɔwɛrɛ ye k'i lajɔ u bɛ sira tigɛ aw ɲɛ sira tigɛlen kɔfɛ u bɛ se ka aw lajɔ ka wari bɔ aw kun ka fɛn caman bɔ u bɛ se ka wari bɔ aw kun u bɛ n'aw ma sɔn ka wari di a laban bɛ sɔn ka kɛ mankanw ye donc pour éviter ça u bɛ mɔgɔw to ka taa o tɛmɛnen kɔfɛ cɔnɔ dutigi dɔw bɛ yen u nisɔngoyalen de bɛ bɔ denbaya kɔnɔna la k'a fɔ k'u bɛ taga denbaya dayirimɛ ɲini na bon n'aw taara ka taga sira bloqué olu ɲɛ a ka ca Ala fɛ a caman bɛ yen o le kɛlɛ ka kɛ Buwa ni M5 RFP mɔgɔw cɛ kɛlɛ laban bɛ sɔn ka kɛ population yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ni sira tigɛ in a degun bɛ se maa caman de ma maa minnu n'u tɛ M5 RFP la n'u tɛ Buwa ka parti la mais olu kɔni ko ko olu ka se k'u dayirimɛ sɔrɔ ka balo donc ni sira tigɛra o degun bɛ se k'olu sɔrɔ a yɔrɔ filanan ye jumɛn ye an y'a ye mɔgɔw dɔw sɔrɔla M5 RFP mɔgɔw cɛla minnu bɔra ka déclaration kɛ k'a jira k'a fɔ ko bon ko nin fɛn filɛ nin ye nin trêve ko kuma min bɛ sen na ni u ko k'u bɛ trêve ta fo ka taa fɔ ko seliba ka tɛmɛ a bɛna kɛ sababu ye sababu mun bɛna na u ka laɲini bila retard la a bɛna u ka laɲini lasumaya olu yɛrɛ bolo an bɛ wagati min na i ko bi kow ka kalan cogo min na u ka laɲini ye mun ye n'o de ye ko Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka régime bɛɛ lajɛlen ka taga k'u ka walan sɛmɛ u ka laɲini olu yɛrɛ bolo tension bɛ wagati min na nin wagati in na n'u y'a continuer a sira kan n'u continuer n'a ye a ka ca Ala fɛ u ka laɲini bɛ sabati mais n'u ye trêve ta trêve in bɛ se ka kɛ sababu ye mun bɛna na maa caman la décourager ko in na donc n'i y'a ta u ka fɛn i b'a ta ni anglais 2 de la et puis moi je comprends aussi que nin fɛn 2 de bɛ ka kɛ sababu fana ye ni furugufurugu bɛ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ d'accord ni hakilila ye hakilila ɲɛnama ye jɛ faga hakili la maliyɛnw ɲɛ b'a la nin waati in na an kun kan ka Isa Kawujim sɔrɔ nin waati in na nka an ma se k'a sɔrɔ a ye message ci k'a fɔ ko dɔ cun b'a kan nin waati in na peut-être ko dans quelques instants k'an k'a lajɛ n'an sera k'a sɔrɔ tuguni donc an bɛ émission kɔnɔ ni yanni émission ka ban n'an sera ka Isa Kawujim sɔrɔ en direct an bɛna interviewer k'a ɲininka hakilila minnu fɔra mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko furugufurugu bi jɛkulu mɔgɔ damaw ni ɲɔgɔn cɛ donc ale hakililata ye mun ye sabula mɔgɔw kana décourager jɛkulu in kɔnɔna na maliyɛnden minnu fana wulila k'a jira k'a fɔ olu ka laɲini ye mun ye olu fana kana tigɛ u la a bɛ se ka mun sɔrɔ ka f'u ye donc inchallah yanni émission ka ban peut-être n'an sera k'a sɔrɔ a na walawalali dɔw kɛ jɛ faga nin waati in na M5 RFP kɔnɔna na maa caman y'a jira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ président 4 kan ka na an ka Mali kɔnɔ n'i ma fili président 5 4 don o 4 kɔnɔna na kunun an bɔra k'a fɔ émission na u bɛna alamisa n'o ye sinikɛnɛ ye o alamisa nali la caman y'a jira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ ko trêve in bɛ ka kɛ o kama dɔw fana y'a kɛ k'a bɛ se ka kɛ ko trêve in maa minnu ko ko a kana kɛ olu kɔni olu ko caman y'a jira k'olu ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye président ninnu natɔ k'u ka se ka sira tigɛ u la k'a yir'u la k'a fɔ ko désobéissance civile a b'u bɛɛ concerné mɔgɔ mɔgɔ n'i cunna Mali kɔnɔ f'i k'a dɔn ko bɛ jamana in kɔnɔ yan donc dɔw y'a jira k'a fɔ ko sɔmide kɛra o fɛ ko n'i y'a ye k'a fɔ ko ka trêve in kɛ mais dɔw fana y'a jira k'a fɔ Isa Kawujim fana ye mun fɔ ko seliba de sera seliba mun n'a sera maa minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔ silamɛw don maa minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔ a silamɛ ka ca o y'a jira k'a fɔ nin seliba mun n'a sera n'u ko k'u bɛna désobéissance civile kɛ ka continuer maaw bɛ ka taa selima finisanw na sugubaw la maaw bɛ ka taa selima saga ɲiniw na donc a bɛna dɔ don gɛlɛya in kɔnɔ kosɛbɛ k'a ka ca Ala fɛ peut-être ni u ye trêve kɛ ni seliba banna o b'a sɔrɔ u ye élan sɔrɔ u ye force sɔrɔ ni ka se ka ko in kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ caman y'a jira k'a fɔ ko kuma in ye ko maa kana da o la bɛɛ bɛ k'i ta fɔ nin waati in na sokɔnɔnaw la bɛɛ bɛ k'i ta fɔ gɛrɛndaw la bɛɛ ta b'i kɔnɔ nka mun ye tiɲɛ ye mun ye nkalon ye Ala de b'o dɔn n'anw ye Kawujim sɔrɔ bi
an b'a lajɛ n'an sera k'a dɛrɛ dɔɔni a ka se ka tiɲɛ fɔ an ye ko in kɔnɔ nka an ma se k'a sɔrɔ a ko ko nin waati in na a degun bɛ kosɛbɛ nka yanni émission cɛ ni a tilala joona a bɛ sin kan ye walasa an k'a wele k'a interviewer donc Jɛfaga maintenant nin ko de bɛ dugu kɔnɔ ni président naani ninnu u bɛna se an ka jamana kɔnɔ sinikɛnɛ sini ye araba ye o dugusajɛ o ye alamisa ye médiateur yɛrɛ far'o kan médiateur ye joli Goodluck Jonathan kɛ mun bɔra yan a donc Goodluck bɛna sigi tuguni ya voilà o y'u ka communiqué ye bi Goodluck banna wa i b'a sɔrɔ Goodluck taara kuma dɔ f'u ye ne m'a f'e kun n ka ni bolila ka taga i b'a sɔrɔ a taa m'a fɔ ko ni maa ninnu ka ko ma nɔgɔ dɛ ɔ maa t'a dɔn Alassane Dramane Ouattara yɔrɔ ale ni cɛsiri bɛ kosɛbɛ ko ninnu na i b'a sɔrɔ ale y'a fɔ a ye Goodluck tugankɔ tuguni tugankɔ i b'a sɔrɔ u y'a lakɔfɛ sinon ale tun bolila cogo min na ne tun ma d'a la fiyewu ko Goodluck na segin ka na tuguni parce que tellement que ko gɛlɛyara bolo m'a fɛ n k'a ye bamanankan fɔ bamanankan tilala la a y'a fɔ a ko cɛ ko nin maa ninnu ka ko ma nɔgɔ dɛ dɔ sigilen y'a mɛn dɔrɔn ko e ko di a ko no let's go a tilala la quoi parce que ale bolo a bɛna dɔrɔn tɔ ninnu kɛra ale bolo cogo min na lafiya bolo ka nɔgɔya parce que a ye wulikajɔ caman kɛ Afrique kɔnɔ gɛlɛya kɛra jamana caman na u y'a bila ka taa olu la Afrique kɔnɔna na yan wa a bɛɛ kɛra a bolo réussite ye sabula ale yɛrɛ tɔgɔ komi i y'a fɔ cogo min na anglais don Goodluck kɔrɔ bonne chance o kɔrɔ ala ka garisɛgɛ ɲɛnama d'i ma donc a natɔla o tɔgɔ mun b'a nɔfɛ a ko maaw ma CEDEAO mɔgɔw ma Union européenne maa minnu y'a ci ka taa ani Union africaine a k'u ma ko aw k'a da ka sunɔgɔ ne yɛrɛ tɔgɔ ye Goodluck de n'i ye ne yɛrɛ ka ban dɔrɔn o ye bonne chance ye donc ne bɛna na ka na chance ɲɛnama de di jamanadenw ma n'o ye maliyɛnw ye u nisɔn ka se ka ja n bɛna hakilila dɔw fɔ an b'o proposition kɛ u ye o recommandation bɛ kɛ wa bɛɛ b'i ka tata t'a la maa si tɛ perdre wa jamana bɛ bɔ nɔgɔ la n dalen b'o la ɔ Goodluck ni dafalen de nana o la e m'a ye a natɔ n y'o de fɔ n ka kunun kuma la ani masakɛya de bɔra avion kɔnɔ a y'a tɛgɛ ka taa dɔɔni a nisɔndiyalenba cortège baw tugura kɔ ni ka se ka taa bila hôtel Salamu kɔnɔ ɔ kow daminɛna ani Mamadou Diko karila ɲɔgɔn na ani premier ministre n'o ye Boubou Cissé n'o karila ɲɔgɔn na ani des forces républicaines ni CFR mo convergence des forces républicaines an'olu karila ɲɔgɔn na ɔ ani M5 karila ɲɔgɔn na a y'a ye k'a fɔ M5 tɛ maa sɔnni ye olu dusu bɔmɛ ko mun kama bɛɛ b'o dɔn ko sabula mara kɛcogo man ɲi a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ o ko ninnu ye tiɲɛ ye nka a y'a ka recommandation da tabali kan k'u k'a lajɛ baara in bɛ se ka kɛ cogo min na mɔgɔw kana nimisa ɔ ani dafalen de bolila ka taa sabula M5 RFI mɔgɔ y'a yira la k'a fɔ Goodluck yen de ye ba Maliba ye Mali de bɛ yan Tawolakaw ni Jaralakaw Kulubalakaw wa anw de sɔn i ka kumakan in ma anw ye mun fɔ wa anw b'o kuma kelen de kan i bɛ ka taa a ka walan sɛbɛn ani dafalen de bolila ka taa a yɛrɛ ɲinɛna cortège kɔ a bolila ka don avion kɔnɔ tuguni k'a tɛgɛ kɛ ta joona ka don pankuru kɔnɔ pankuru taara n'a ye donc nin waati in na an y'a mɛn k'a bɛna fara u kan tuguni ka na an'u ka président yɛrɛ wa i b'a sɔrɔ kuma jɛra président ɔ donc o b'a jira ko in tɛna nɔgɔya o b'a jira k'a fɔ Union européenne mɔgɔw Union africaine mɔgɔw i b'a sɔrɔ u ka jɛkuluba bɛna sigi Bamako yan nɔ bi tile fila in na u bɛna kuma fɔ kuma mun bɛ yen ko maa si tɛ perdre a la wa kuma mun bɛ yen n dalen b'a la k'a fɔ u bɛna sɔn ka ladilikan caman fɔ président Ibrahim Boubacar Keïta ye mun b'a to a ka mara kɛcogo yɛlɛma kosɛbɛ parce que n'i y'a ye jamanaden dɔw dusu bɔra fo ka se nin degré ma o b'a jira k'a fɔ ko dɔ kɔni kɛra ni ko ma kɛ u tɛ dimi ni ko ma kɛ u tɛ kuma o ko mun kɛra fura bɛ se ka sɔrɔ la cogo di tari ale taali de y'a fura ye wa walima ale ka to yen o de y'a fura ye wa u bɛn'u sigi u ni M5 RFP mɔgɔw bɛna kuma o la Jɛfaga o b'a jira k'a fɔ M5 RFP mɔgɔw u ye tabali bugɔ kosɛbɛ wa tabali bugɔ ka ɲi a mɛnna jamana wɛrɛw y'a mɛn n'i ye Ado wulitɔ ye ka na yɔrɔ yɔrɔ la Alassane Dramane Ouattara o b'a jira koba don n'i ye Macky Sall bɔtɔ ye ka na yɔrɔ yɔrɔ o b'a jira k'a fɔ koba don n'i y'a ye k'a fɔ Akufu Ado jumɛn yɛrɛ Ghana président ale tɔgɔ in de ka gɛlɛn ko Nana Akufu Ado ɔ tɔgɔ in ka gɛlɛn kosɛbɛ Ghanais tɛgɛ don n'i y'a k'an ka tɔgɔ i b'a ko ngolo ninnu olu ka di nka ale tɔgɔ de ye Nana Akufu Ado donc ale fana natɔ don Ghana a fana bɛna ka na hakililata fɔ nin ko ninnu na ko in bɛna tɛmɛ cogo jumɛn o bɛɛ kɔfɛ Goodluck fana seginmatɔ don tuguni u bɛna hakililaw fara ɲɔgɔn kan alamisa nata in mun b'a to jamana in an ka laɲini ye mun ye o bɛ se ka sabati cogo jumɛn k'a sɔrɔ maa si ma perdre a ko kɔnɔ i bɛ se ka kuma jumɛn k'a kun cɛ yanni an ka taa sujet filanan na. Cɔrɔnɔ n bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ dɔrɔn o de ye k'a fɔ ko président El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta cɔrɔnɔ au départ a kun ye M5 RFP mɔgɔw a kun y'u négligé dɔɔni parce que an yɛrɛ y'o fɔ a y'u mépriser u yɛrɛ fana bɔra k'a fɔ k'a y'u mépriser donc o mépris in kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko plus ko in bɛ ka avancer plus u bɛ ka radicaliser radicalisation tɛ dɔwɛrɛ ye ko bɛ ka taga wa u to bɛ ka u ka laɲini ye mun ye n'o de ye ko président ka démissionner a n'a ka régime bɛɛ an y'a ye k'a fɔ ko u bɛ k'u cɛsiri o kɔfɛ u bɛ ka taga a fɛ donc voilà finalement an y'a ye M5 RFP mɔgɔw ka laɲini cɔrɔnɔ a sera degré la degré mun a fɔra de a daminɛ a fɔra de k'a fɔ ko casseurs de kun don i bɛ ka yɛrɛ bɔra a ye déclaration dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko c'est des casseurs bon sisan an y'a ye k'a fɔ ko o casseurs ninnu sisan cɔrɔnɔ casseurs ninnu bɛ ka ampleur sɔrɔ. D'accord donc nin waati in na an ni Isa Kɔji bɛna kari ɲɔgɔn na
jefaga an y'a sɔrɔ nin waati na sabula Isa Kɔji ninnu tan t'u bolo o kow ka ca kosɛbɛ u bɛ wulikajɔ de la jamana in bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na o y'u cɛsirikun dɔ ye donc an y'a sɔrɔ nin waati nin na an bɛna question damadɔ poser a kan hali bi faamuyali ka se ka sɔrɔ a la Isa Kɔji salamu aleykum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Somɔgɔw bɛ di. An bɛ Ala tanu aw yɛrɛ don. Wala basi foyi t'an yɛrɛ la alhamdulilayi. Ala kana basi kɛ mɔgɔ si la. Amina yarabi ami. D'accord donc Isa Kɔji donc nin waati in na an y'i sɔrɔ a diyara an ye an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn sabula n'i welela waati o waati i bɛ sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ i sɔrɔ ka di wa i bɛ jamanadenw kɛrɛfɛ kow la donc nin waati in na mɔgɔw ɲɛ b'i la an bɛ fɛ ka ɲininkali damadɔ minnu tɛnku i la o ye ko minnu bɛ sera nin waati in na parce que an tulo bɛ ŋunuŋunukaw la a yira k'a fɔ ko trêve de bɛna kɛ nin waati in na trêve walasa ko in ba ka sigi fɔlɔ fo seliba ka tɛmɛ ni seliba tɛmɛna a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ wɛrɛ bɛna kɛ ko in kɔnɔ tari o de don wa. Bon an bɛ aw fo ka aw ka baara la ka se ka kunnafoni di jamanadenw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka maliyɛn bɛɛ fo k'Ala deli Ala ka jamana basigi Ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen. Amina yarabi. An y'a fɔ aw ka wulikajɔ kun ye de ka jamana de dɛmɛ a ka hɛrɛ sɔrɔ. Bon bɛɛ y'a faamu jamana bɛ gɛlɛya la jamana bɛ degun na wa kun dɔnnen don a fura dɔnnen don. Jamana gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ président Ibrahim Boubacar Keïta don. Jamana solution tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ale yɛrɛ ka sɔn o ma jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ min na o ka waleya. Bon n'o ye tiɲɛ ye anw y'a faamu yɛrɛko tɛ tɔnko tɛ n bɛ deli k'a fɔ n'i y'a mɛn M5RFP dɔwɛrɛ tɛ koyi parce que bi kuma min bɛ M5RFP da o ye jamanadenw ka laɲini n'o ye jamana ka bɔ yɛrɛ sago kɔnɔ a ka bɔ jugu sagoya in na nka anw fana ni ko an bɛɛ ye leaderw de ye ko in kɔnɔ tɔn caman de b'a kɔnɔ nka an bɛɛ bɛnna fɛn kelen de kan ka fɔ jamana bɛ taabolo min na an ma jɛn n'a ye bon n'an ma jɛn n'a ye jamanadenw fana ka hami ye u ma jɛn n'a ye mais faamuyaw ni kow kɛcogo la tuma dɔ la a mago bɛ kunnafoni dili la kosɛbɛ o kunnafoni ye mun ye an ye wulikajɔ minnu kɛ ani kow ye politiki baara minnu bɛ sen na ani kumaɲɔgɔnya minnu bɛ yen ani diɲɛ da donna la ka se hakɛ min ma anw yɛrɛ ka jamana bɛ lahala min a kɔrɔnyanfan bɛ cogo min a camancɛ bɛ cogo min na n'a fɔra an yɛrɛ dama ka na lahalaya dɔ kɛ lahala min se ka kɛ sababu kɛ ka na jamana yɛrɛ tɔ tun o t'anw ka laɲini ye dɛ. Anw tɛ non ne m'o dogo mɔgɔ si la ne tɛ jamana ci n tɛ fara jamana ci la kan n tɛ jamana ci baara kɛ. Mais fɛn o fɛn ka kojugu kɛlɛ jamana ka basigi élection ka kɛ tiɲɛ kan jamana ka mara tiɲɛ kan jamanadenw k'u ka hakɛ sɔrɔ kalan ka sabati lakana ka sabati denmisɛnninw ka se ka baara sɔrɔ o de y'an ka wulikajɔ kun i n'a fɔ bonne gouvernance an ko o la kuma foyi tɛ k'o ɲɛnabɔ fo politiki gɛlɛya min bɛ yen nɔ fura ka sɔrɔ o la bɛɛ sɔnn'a ma ka fɔ élection ma kɛ a kɛcogo la bɛɛ sɔnn'a ma ka fɔ élection ko yɛrɛ dɔrɔn tɛ min ye hali jamana yɛrɛ ma ko a man ɲi donc wulikajɔw kɛra kumaɲɔgɔnyaw kɛra mais kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na mais an yɛrɛ ye jamanaden ye an yɛrɛ b'a dɔn ni seli surunyara anw ka jamana kɔnɔ maaw bɛ hami ni fɛn min ye o ye seli musaka bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na laɲako bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na minnu fana bɛ bolola baara la u b'a fɛ ka baara dɔ sɔrɔ pour que sugu yɛrɛ kɔrɔ minnu ye feerekɛla u b'a fɛ o wagati la ka profiter k'u ka minɛnw feere minnu ta ye diinɛ ko ye nin tile 10 fɔlɔ a minnu bɛ diinɛ dɔn kalo bɛ jɔ tile o tile ka tile min ka fisa ni tile bɛɛ o ni tile 10 fɔlɔ ye donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hɛrɛ caman de b'a kɔnɔ donc an y'a ye fana k'a fɔ ni hiji yɛrɛ bɛ senna arafa bɛ nin tile 10 fɔlɔ in de kɔnɔ bon anw ye jamana min bɛɛ lajɛlen n'i y'a jate 198 ye alisilamɛya o ye diinɛmɔgɔ ye a bɛɛ ye diinɛmɔgɔ ye jamana kɔnɔ o tuma n'an ko an bɛ jamana hɛrɛ de fɛ an bɛ jamana basigi de fɛ o de fana y'an wulikun ye bon n'a nana fɔ ko siratigɛ bɛ se ka kɛ sababu ye o fana ye tiɲɛ de dɔw bɛ yen o y'a yɛlɛma ka kɛ wagaboya ye dɔw y'a ɲɛ u bɛ bin mɔgɔw kan dɔw y'a profiter u bɛ mɔgɔw ka yɔrɔ kari o tɛ anw wulikun ye dɛ nka min ye désobéissance civile yɛrɛ ye k'a fɔ an ma jɛ ni fanga maracogo an ma jɛ n'a hakilila ye k'a fɔ an b'o yira ŋaniya la k'a fɔ an b'a ɲini jamanadenw fɔ k'o fɔ o kuma fɔra o fana ye tiɲɛ nka o baara in an y'a ye ni tile 10 laban min bɛ yen nɔ ka ɲɛsin seli ma an y'a ye k'a fɔ ni nin ko in kana to sen na n'a ma kɛ kɛcogo ɲuman na a bɛna kɛ tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ bɛ k'a nafasa n'o ye jamanadenw ye parce que ni sira tigɛra mɔgɔw tɛ se ka taa baara kɛ ni sira tigɛra dɔw ko profiter ka kɛ wagaboya ka mɔgɔw ɲini ka u ka wari minnu la o tɛ tiɲɛ dɛ o tɛ désobéissance o wagaboya de donc an ko maintenant bɛn kɛra min kan
ta laban ka o baara bɛɛ ɲɔngiri pour que jamanadenw ka se ka taa u ka seliko ɲɛɲini k'u ka ala batow kɛ an bɛɛ ka o wagati ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ni ala y'an dɛmɛ ka fɔ yan n'o cɛ ko ala ye sira ɲuman d'a ma ko jamana bɔra gɛlɛya kɔnɔ alhamdulilayi o de y'an ka laɲini ni seli fana tɛmɛna ni an taara jɔ la ni ɲɛma sɔrɔ a la an k'an ka baara min kɛ n'o ye M5RP an bɛ sigi o kuma ɲɛfɔ o bɛ kɛ cogo min o bɛ kɛ mais an ka wulikajɔ o ye jamanajɔ de ye dɛ d'accord o tɛ jamana ci ye dɛ mais jamana bɛ jɔ min kan ka bɔ kalon kɔnɔ a ka bɔ yuruguyurugu a ka bɔ namara kɔnɔ élection ka kɛ jɛlenya kan fanga ka o baaraw o bɛ se ka waleya sira minnu fɛ an ye hakilila minnu fɔ o dɔnnen don na an y'a yira ne ye kuma dɔ fɔ M5 yɛrɛ fana y'o hakilila sabati ko mɔgɔw de fagara mɔgɔw de joginna kosɛbɛ kuma mɔgɔ minnu sara olu ka saya bɛ kɛ fu ye wa tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ minnu joginna olu ka jogini bɛ kɛ fu ye wa tiɲɛ yɛrɛ la jɔn de y'u faga olu ye jɔnw ye munna olu tɛ minɛ bon nin bɛɛ gɛlɛya bɛ yen nka a ka kɛ basigi ni hakilisigi kɔnɔ ka sɔrɔ an yɛrɛ dama kana taa jamana don lahalala min ni o tɛ hɛrɛ jamana ma parce que an bɛ kulu min kɔnɔ M5 ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye o fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in fana kulu caman min b'a kɔnɔ moi je suis le coordinateur général de la CEMAS kosɛbɛ coordinateur général de la CEMAS veut dire coordination des mouvements associations et sympathisants du mouvement Diko mouvement Diko y'a fɔ ale ka laɲini ye basigi de ka na jamana kɔnɔ il veut être un faiseur de paix o tuma fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka tasuma don jamana la ka jamanadenw k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na ka na ni balawu ni fitinɛ ye o t'ale fɛ ko ye wa anw yɛrɛ fana fɛ ko t'o ye nka fɛn o fɛn wulikajɔ ye jamana de ka bɔ nin jugusagoya kɔnɔ jamana ka basigi jamana ka bɔ kalon kɔnɔ jamana ka bɔ janfa kɔnɔ anw b'o wulikajɔ kɛ ka sanga ni sariya donc M5RP décision min ta k'a fɔ ko bɛɛ ka ɲɔngiri fo ka taa seli ban anw b'a ɲini semasi tɔnden bɛɛ fɛ bɛɛ k'o waleya parce que M5RP ka laɲini wa o de fana jamanaden fanba b'o de faamu parce que anw ka jamana bi tile tan laban in mɔgɔw bɛ fɛn min na olu ka se k'u ka selima sanni kɛ u ka se k'u ka selima feere kɛ siraw ka se ka lafiya adamadenw ka se ka parce que minnu n'an bɛ ka wuli ko ka jamana de dɛmɛ anw kana kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase u ma. kosɛbɛ oui mais Kawjim mais Kawjim an bɔra ka na hakilila mun kura mun ta est ce que aw ka jɛkulu bɛɛ jɛra ni aw ka jɛkuluden bɛɛ jɛra n'a ye yan. non mɔgɔ hali ala min y'an da ala bɛ décision min ta mɔgɔ bɛɛ tɛ jɛn n'a ye. ala min y'an da ka sɔrɔ an ma foyi ɲini a fɛ a hɛrɛ bɛɛ kɛ ala bɛ décision min ta mɔgɔw bɛ sɔrɔ o tɛ jɛn n'a ye. Donc, moi, quand on est chef, quand on est leader, on ne prend pas une décision pour faire plaisir à tout le monde. On prend une décision pour qu'il y ait quelqu'un qui a intérêt de s'assumer comme étant un dirigeant. Quand on est Jamana ko de la, on est mon racolare. Bon, Jamana ka passer na kal la fia en mode mini. D'accord. Coronavirus est toro, monsieur Moka soro ma faire bon. Malien joli be Jamana ko ka nous tout mettre soro blagana di malien ma bini coronavirus ka so mo tega na palo blagana. On a tapé au moins que l'on peut voir qu'à on ouvre là le 5, le 10, le 10 ans de Wardouma. Mais où ka bara bla où que tu as datu au passé même nous n'a y'a d'or à Fokonimando. Et nous on tenu sur un matin ni bête bon pas la et ni beaucoup la nem beaucoup la on peut pas faire un deux on a seulement fini sur on va faire quoi on va faire un série ça soro. On y sera dans la tire qu'à tasmo mener mo tienga au cas de là. On peut trouver dans M5RP ça va la nuit trouver. D'accord. Donc ne bolo vraiment mao ba pe tieni ge mao ba be yoro jini an bo konane an tanyere yola na mao ma ka wuli ka joy ka fo M5 na min fo nu wala ni an be ko do jamana joli ni jamana parce que para maratu nyuma vraiment an be ala ko an M5 ko an be je ko barake ngante para tieni ge la kan do yo fo depuis bité te yoro kari te yoro jini te fara yoro jenna ka wanto hakilaka. D'accord. Donc Maodo Jefaga bena ñingal kelen proposi kuna. Wala ka saka ko jalibi kuma bi bolo Jefaga. Karamo assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, anya yi comme ambora ka kuma trêve ko kuma munka. Anya ya kelenga ka comité stratégique de M5RFP bolen ka foko ka trêve ke sel goina. Anya yi ni wakati na mugo do be munu be M5RFP la do be Mali kono ya do yere be Mali ko kan. Caman bɔra ka kuma dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin ko min filɛ nin ye ko nin ye M5RFP cito ye ou bien dɔw yɛrɛ y'a fɔ fana k'a fɔ ko n'a ko k'a bɛ nin trêve in ta k'a bɛna kɛ sababu ye laɲini mun bolo dalen don n'o de ye ko président Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka régime bɛɛ lajɛlen ka taga ko a bɛna kɛ sababu ye ka o lasumaya ou bien ko bɛna kɛ sababu ye ka a ko da hakilila jumɛn de bɛ e bolo o kumakan ninnu na.
Moi, je suis un responsable, je suis un leader. Ne be kulu do de kono kulu min be bara kenni faso do la nyini de no M5RP comité stratégique. Donc on bolo la nyini e jamana kisi ni jamana joli ani jamana kabla sranuma de ka. O baro yo politique bara de. Politique bara bekeli politique fere ni politique hakilla de. Na do ya fota do ya keta je respecte leur point de vue. Mais je m'en tiens à notre conviction. Mais on a été sababu que jamana de jo. Mais n'était que sababu ntala de la jamana chi. Donc ne be jamana ngono ne ma ne te dula wala mo na be bolo mo chela me mo do mo bendo. Te gumi be jamana ngono be doni wala. Na jamana fura e mi nyambe bodo. Be jamana ka bo tugu sawa ko la kamara kanyi. Na no ke tugo be ke sababu ka toro bere fara jamana ka la nyini masro o tegere de. Donc an bolo ko en ke ni hakili de avec l'année ferré de wa armade ni je be farla nyonga kumi fe to ko do la an ga jamana da anyere damade do d'accord ma shi ki bolo korota ka fo jamana ngele ya ki te ayoro do la nga anya fo bi te ya famu ka fo kuin an ga ni musala un problème de préserver Boubacar Keïta na sona jamana be joni sira mi jamana be pati ni sira mi jamana to mi nyoro fam ni sira mi o ko sakeo na sonoma na te ko ku ba seni mbema mais ni ay ko ndoni na foka seni mbema parce que kando de ni na fa tumaso na soma ni te wana dungu nyaare ka ko be o sake alhamdulillah te wana dungu ko te o sake jamana to mi no ko be keke ni ala sona ko be tout là mais yere sa ko ke ani ka jamana kari ani ka taswa do jamana na ka foki be biri M5 ko fe o te chere d'accord voilà mais kawji ma dali mala jama kulu munu mbaw ko koni awtina u jafa koni no jafa ko ray kamo sari ka lega bolu o ay kuma ga mungo ani kuma ga mun fa amma ko bore ko nganya fo kene kan an ko jamana sun bi ga jamana do ka jamana basi kana ni here jamana ko mais nanyo fo politique fero de terre politique kuma de terre sigatala maintenant ni au politique fero bi ga sauve ga jamana do mais on s'en tient à ça mais ni politique kuma e ko fo jamana de ka kare hay na be kemiya ga kemiya ne to la ne te do da fe right on me kuma do me mo njawo ga kuma on te mo kelela amba fe jamana de ka do voilà donc nous on ne pousse pas à la faute. D'accord. Donc Isaac Kawji alamsan nata ko président kanga na Mali kono maintenant o président kan nali la no Alassane Dramane Ouattara ani Mamadou Issoufou nou donc yakila jumɛn b'i bolo olu ka nali ko la hakila tene na fo ama me hakila mina no en tout cas je parle maintenant à ma position personnelle. Moi, je suis le coordinateur général de la CEMA. Donc, légitimité sont fait maintenant indigné au chèque respecté Lingman Mahmoud Diko en tant que parrain de la CEMAS. Nous, et à Kakila Naka Vision, Jamana Pola, Amsoko Wale politique sera fait chobi. Allez à Foigné, CDAO et Agnere Dode, Angamo, Doudou, Nanani Belekuma. Nous, comment il me que ça, que ni bascule ni la fille, ni non, comme il y a un Jamana Pola, alhamdulillah. Amour de Nata. Parce que ante dora mi jamana ko de la. C'est vrai. Jamana bi se ka basi jamana bi se ka lafiya kalanga do jamana kono kiri ga sabati jamana ko election ake tieka jamana na fulu ga do surba ko la amour kele la ante mo ga kele de. D'accord. Voilà. Donc krofo laba no bi bolo ga nyeshi malien munu bi kono ani munu bi jamana ko ka. Krofo laba mi munu ka do ke munu fatura ni ko ina ala ka hinula. Amina. Munu dugina ala ku kenea. Amin. Kala deli ala ka anga jamana kisi balaw sugu bema. Amin. Anga jamana ka yere soro kenea kana baski kana kalan kana awa beje fon ka sabati. Amin. Jamana kanu ani jamana lafasa ani jamana jo o ka kan talai. Ala ka ange maye mamu nguli ka jo be jamana de jo. Jamana sabati. Amin. Ko dila de ka gele ko che mangela ngui. Sigatala. Kuma ala ka ange dila li kela men malien befo mun dara na jamana ko ani jamana ko ka amma tanunduma amma wari duma o yambunya ni femi o de ka fa ga ni fo ka famya la wuyere ala. D'accord. No amela deli jamana dembe wulla femi kama ndo jamana ta bo dugu sabo ya kono ala ko sabati. Amina ya rabbi. Ayre ni che ako ngili ka dola ka kuna fulu ngani jamana do mo wassalamu alaykum. Merci beaucoup Isaac Kawji. Merci Kamale Kuntigi merci. D'accord, donc nous
Issa Kaoji mi Maliens Issa Kaoji ni a donné de kosɛbɛ M5 RFP kɔnɔ ale de bɛ carburant kɛ M5 RFP la essence banna a bɛ essence sa a bɛ se ka litre 5 6 10 ɲɔgɔnna sa k'a k'a kɔnɔ ka kucukucu n'o kɛra mɔgɔw bɛ bila forme na kosɛbɛ parce que ale ka kɔrɔfɔ a b'a fɔ k'a ɲɛ a tɛ nɔgɔ foyi to a la donc an filɛ ka ale de wele comme n'a bɛ jamana kɔnɔ nin waati la comme an y'a ɲɛfɔ aw ye u ka laɲini nana sabati k'a jira k'a fɔ ko ka trêve de kɛ nin waati in na comme an y'a ɲɛfɔ trêve ye mun ye ni maa fila bɛ guerre la ou bien ni maa fila bɛ kɛlɛ la n'u bɛ tarabasoli la u b'a fɔ an ka trêve kɛ trêve kɔnɔ an ka an lafiya dɔɔni yanni nin waati in cɛ bɛɛ k'i labɛn bɛɛ ka taa ji dɔ min bɛɛ ka t'i labɛn kosɛbɛ k'i labɛn kɛlɛkɛminɛn ɲumanw na tuguni ka tila ka segin ka na tuguni trêve kɔrɔ de y'o ye u b'a jira k'a fɔ kɛlɛ ma ban dɛ an bɛ tila ka segin ka na donc Issa Kaoji ka kɔrɔfɔ b'a jira nin ko n'a bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ jamana jɔ de kama olu ta tɛ jamana ci ye ni hakilila fɛn bɛ se ka na ko jamana bɛ jɔ k'a sɔrɔ hali ni IBK ma taa mais n'a bɛ jɔ cogo o cogo ils sont partants olu ka laɲini de ye jamana jɔli olu ka laɲini de ye jamana taaɲɛ ye maa minnu fana bɛ ka na an balimaw don président minnu bɛ ka na n'u nana u bɛ lamɛn ko sabula Liman Mamou Dicko l'éclairé le sage a ko a ka kɔrɔfɔ la ko jamana in ye jamana ba de wa jamana in filɛ anw bɛ dunanw bisimila a ka ca san caman ye ni ko b'an ka jamana kɔnɔ n'u nana k'an b'u lamɛn o ye diyagoya ye n'u ye fɛn fɔ fɛn bɛ k'a bɛ tali kɛ jamana yiriwali la an bɛ sɔn o ma an b'o ta n'an tɛgɛ fila ye mun b'a to hali bi Mali ka se ka bɔ gɛlɛya jugu kɔnɔ cogo min na donc Issa Kaoji ma a bɔra ka nin de walawala aw ye hakili a ye caman faamuya a la an bɛ aw fɔ ka wale ɲuman dɔn o la donc ka tila k'a jira aw la hali bi jamana Ala k'a basigi Ala ka jamana taa ɲɛ d'accord donc Maliens n'an bɔr'o la an bɛ taga Yamusa Keita la Maliens Yamusa Keita gendarme kun don ne yɛrɛ balima don n teri don Maliens ne dusu kasi bɛ a bɛ heure damadɔ bɔ depuis n bɔra CICB mɔgɔw ka couverture la ni ma fili aw caman y'a ye n bɔlen yen n nana n ye kunnafoni kolon mɛn kunnafoni mun bɛ yen k'a ye n ka journée tɔ goya hali anw ɲɛ bɛ n kumacogo la ani kɔrɔlenw tɛ kelen ye ka sababu kɛ n dusu kami bɛ kosɛbɛ Yamusa Keita mun n'a ɲɛ b'a photo la an ka bɔlɔlɔ kan nin ne balima ye Maliens n teri don gendarme don ale furumuso ani ne furumuso fa kelen ba kelen Maliens Yamusa an ka jamana a ye danaya ta ka d'a kan ani ka fara cɛ damadɔw kan k'u ka taa jamana kumabɔ ni maa minnu bɛ k'u bɛ don sɔrɔsiya la Maliens an ka tɛgɛ kɔrɔta n'u ye an kana ɲina u kɔ u ye fini don anw de kama u ye wulikajɔ kɛ anw ka jamana ka ɲɛtaa de kama sɔrɔsi minnu bɛ yen gendarme minnu bɛ yen k'u bɛ bɔ ni ka u ɲɛsin kɔrɔnfɛya ma ka taa k'u bɛ taa bamanaciw ka se ka taa u kɛlɛ Maliens ni minnu ni tora la an kana ɲina u kɔ Yamusa Keita a tun bɛ san 30 ani san 5 la Maliens Yamusa Keita Maliens a furu bɛ komi n y'a ɲɛfɔ ye cogo min na den 3 Ala ye o don a garisɛgɛ la cɛmanin 1 ani musomanin 2 Yamusa Maliens a bɛ waati damadɔ bɔ yan'a ka taga a ye ne yɛrɛ Cɔrɔnɔnjɛ wele ka kunnafoni di yan k'a fɔ ko Ala kɔni y'a sabati Cɔrɔnɔ n bɛna wulikajɔ sabati jamana ye n bila mission mun na n bɛna taa kɛ i b'a fɔ finitigi bɛɛ kan ka a baara ɲumanw kɛ cogo min na Maliens a ko ne ma o don n bɛ sokɔnɔna na an bɛ ballon filɛ la Yamusa y'a fɔ n ye an tun bɛ la ka ballon filɛ n'i ma fili Real de tun bɛ ka jouer a don a ko n ma Cɔrɔnɔ n bɛna taa n bɛ taa Gao mission mun bɛ yen n bɛ taa la n ko a ma n ko Yamusa cogoya wɛrɛ foyi t'i ka Gao to i ka taa yɔrɔ wɛrɛ wa ne kɔni a ka di ne ye i ka bila ka taa fan wɛrɛ la Segu yanfaw ka kusa dɔɔni nka Gao ninnu o yɔrɔ mun bɛ yen ko tasuma bɛ yen kosɛbɛ Maliens a don a ye kuma mun fɔ hali sini a kuma bɛ n tulo kɔnɔ a ko n ma Cɔrɔnɔ anw ye finitigiw ye ni Ala kɔni y'i kɛ finitigi ye ka ban i bɛ sɔn jamana kanu i b'o de ta n'i tɛgɛ fila ye Maliens minnu bɛ yen k'olu bɛ kɔnɔna na k'u bɛ baara wɛrɛw la anw de kan ka olu lakana anw man ka siran saya ni Ala y'a kɛ waati o waati bɛɛ bɛ sa wa taacogo bɛ bɛɛ la diɲɛlatigɛ kɔnɔ wa bɛɛ taacogo dɔnnen don masa Ala fɛ nka Cɔrɔnɔ ne taatɔ filɛ nin mission mun na waati damadɔ don sɔrɔdasi bɛɛ bɛ taa la gendarme bɛɛ bɛ taa la wa gendarme fara sɔrɔdasi kan maa si tɛ se ka jala sɔrɔ n'i ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ de la ka taa kalo damadɔ kɛ yen ka taa san 1 san 2 kɛ yen f'i ka ɲɛmaaw k'a fɔ i bilala ka taa mission mun na a dafara segin ka na o de la i bɛ jala sɔrɔ n'i y'a ye i bɛ kɛ général ye n'i y'a ye i bɛ jalabaw sɔrɔ a bɛ dépend i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ de la k'a jira k'a fɔ jamana ka di ye wa i bɛ kɛlɛ kɛ jamana in ye Maliens Yamusa adjudant kun don Maliens promotion 2006 bi tile in na mun de kɛra Gao Yamusa Maliens a bɛ waati damadɔ bɔ dɔgɔkun 2 bɔ ɲɔgɔn ko a ye an wele k'a jira k'a fɔ ko Cɔrɔnɔ
wulikajɔ mun n'a sabatilen don Bamako kɔnɔ M5 RFP mɔgɔw fɛ n ka denbaya a bɛɛ an ka denbayaw ye n bɛ fɛ u ka na i ka so nin waati damadɔ in na maliyɛnw ko tɛmɛna o sira kan an b'o kɔnɔ Yamusa alhamdulilayi maliyɛnw maa dɔ maa mun don bonya b'a yɔrɔ karama b'a yɔrɔ ani balimaw bɛ contacter la jour et nuit a furumuso an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka hinɛ hali bi Yamusa la bi sɔgɔmada in na maliyɛnw Yamusa a denw u tun bɛ n ka so n yɛrɛ denw don n y'u ta ka taa n'u ye duba la n bɔra yen waati mun na o y'a sɔrɔ an tun bɛ 11e arrondissement la ka sababu kɛ maa minnu bɛ yen ko u minɛna k'a fɔ k'u taara pharmacie Dakari dɔw minɛna minnu bɛ yen ko u n'u bɔlen tɛ nka an bɛna tila ka se o dossier ma kɔfɛ o kɔnɔna na an y'an kusi CICB ma CICB baarakɛlaw ye n wele k'a fɔ ko bɛ ka kɛ u ka saraw la seliba sera n bɔra o de la ni kibaruya kolon fɔra n ye maliyɛnw ko u ye Yamusa ninnu attaqué midi waati Yamusa ni a balimakɛ mun n'u fila tanyara maliyɛnw u ye u ka cargo belebeleba de ta ka taa dumuni di u ka kan mun bɛ u ka poste mun bɛ Kidali sira la n'i tɛmɛna Gao kan ka Gao dugukɔnɔ ban dugu bɔda poste dɔ de bɛ yen an ka sɔrɔdasiw ka kan belebeleba bɛ yen u ye dumuni de ta ka taa di sɔrɔdasiw ma u ka marifaw b'u bolo u armelen don u bɛ ka taa dumuni taara di u bɛ ka segin dugu kɔnɔ u nana tɛmɛ Gao de kan ka na se quartier dɔ fana bɛ yen ko Gao 4 n'i ma fili dugu camancɛ yɛrɛ la maliyɛnw bamancinw an maliyɛnw ninnu de filɛ ka bɔ Yamusa ani a balimakɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka na dɔrɔn ka balu la dɔrɔn ka kisɛ kɛ para dɔrɔn ka se ka u faga ka tila o la fugaru ninnu tilala ka boli tuguni k'u yɛrɛ ɲini u tɛ se dɔwɛrɛ la o kɔ ka bali an ka cɛdenw na ka t'u bɔnɛ u ni la dutigiw musotigiw o de kɛra bi tilegɛ na maliyɛnw 13h waati Gao bɛɛ bɔra a kalama n yɛrɛ welela k'a dan k'a ɲɛfɔ n ye a ye n fari faga bi journée tɔ kɔnɔ ni mun n'a kɛra komi an ɲɛ bɛ Yamusa la cogo min na nin de kɛra a la Yamusa a n'a furumuso maliyɛnw ni o ye ne yɛrɛ furumuso ye bi baro kɛ kuma caman seliba mun filɛ n'a bɛ ka se kuma caman kun bɛ ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a la mun b'a to ka se ka ɲɔgɔn ye u ka baro kɛ nka ni Ala ye ko o ko kɛ o de ka ɲi an bɛ dugawu de kɛ Yamusa maliyɛnw ani ka fara sɔrɔdasi gɛlɛ fɛn fɛn kan on est fiers vraiment de nos militaires de nos forces armées maliennes ninnu bɛ ka sa anw de maliyɛnw i t'a dɔn ko in k'a ka jugu fo ni saya sera i ka mɔgɔ ma don min na o don de i bɛ masaya segin Ala ma jaja anw ba minnu bɛ sokɔnɔnaw la an kɔrɔmusow ani an dɔgɔmuso minnu bɛ sokɔnɔnaw la ni Ala ye u furucɛw minɛ u la kɛlɛkɛyɔrɔ la maliyɛnw fɛn man jugu k'a bɔ an bɛ dugawu de kɛ u ye wa an kana ɲinɛ u kɔ su ni tile ni maa minnu bɛ yen k'u bɛ taɲa anw ka jamana ye wallahi maliyɛnw an k'u sama dugawu ɲuman na mun b'a to Ala ka se k'u garisɛgɛ alijinɛ na u furumusow fana ni Ala ye olu ka kalifa minnu na don min na u ka ɲɔgɔn sɔrɔ o alijinɛ kelen kɔnɔ o de an ka laɲini su ani tile an kana ɲinɛ an ka cɛdenw kɔ maliyɛnw jefaga kɔrɔfɔ dɔ b'i bolo ka fara nin kan an dusu kɔni kasimɛ bi ka sababu kɛ n yɛrɛ balima n y'a fɔ cogo min n bɛ fɛ e ka kɔrɔfɔ dɔ kɛ k'a kuncɛ ni de ye Yamusa Keyita sɔrɔ bi adjudant Yamusa Keyita ale tun ye promotion 2006 ye mun tayana bi o ye Kane de mais hakili tɛ tɔgɔ in na kosɛbɛ ale tun ye promotion 2007 u bɔtɔ de nin cogo la Gao camancɛ la nin de ye u sɔrɔ i bɛ se k'a kuncɛ ni jumɛn ye walasa jamanadenw ka se k'a tɔ faamuya. Cɔrɔnɔ n bɛ se ka mun fɔ o de ye yanni ka don kuma la n bɛ Yamusa n bɛ dugawu kɛ a tora mun na faso ko don kosɛbɛ Mali ko de don a tora la anw de kama Yamusa n'a ɲɔgɔnna caman Yamusa denw cɔrɔnɔ bi ne yɛrɛ n'u tun bɛ ɲɔgɔn kan kosɛbɛ kibaruya fɔra ne yɛrɛ ye a ye mun kɛ n na o bɛ ne yɛrɛ ni Ala cɛ wagati mun na kunnafoni bɛna d'an ma o y'a sɔrɔ e ni ne yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an taara ka taa Yamusa denw bila u fɛ yen o kɛra denmisɛnnin fitininw cɔrɔnɔ ne yɛrɛ n'u bɛ tulonkɛ la cɔrɔnɔ makari ko don nin den ninnu tɛ n'u fa dɔn cɔrɔnɔ Yamusa denw n'u ɲɔgɔnna caman de bɛ jamana in kɔnɔna la halisa an bɛ dugawu de kɛ Ala ka yen fisaya aw ma ni yan ye amina yarabi u sara mun na u sara faso ko de la kosɛbɛ an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an ka jamana tenitigiw bɛɛ lajɛlen cɔrɔnɔ ko bɛ se ka kɛ u k'a kɛ walasa maa wɛrɛ ni kana se ka to ninnu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la c'est vrai que u ka combat kɔnɔna la parce que n'i kɛra sɔrɔdasi ye sɔrɔdasiya nin bɛɛ b'a kɔnɔ
Ok. Saya b'a la balo b'a la. Mais a mana kɛ cogo o cogo. Merci. Mɔgɔ si t'a fɛ i ka sa hali ni i b'a dɔn k'a fɔ ko saya bɛ sigi sɔrɔ a la. Kosɛbɛ. Donc an bɛ dugawu kɛ. Merci beaucoup Djefra. Ala ka limaniya di hali bi Yamusa Keita furumuso ma. Amina ya Rabbi. Ka garisɛgɛ ɲɛnama di a denw ma. A denw hali bi Ala ka u ka laɲini bɛɛ sabati. Jɛnatigɛ kɔnɔ ko ko ni Ala y'a kɛ o de ka ɲi. Wa ko ko ni Ala b'a kɛ a b'a kɛ ka da kun dɔ de kan. Wa an fɛn bɛ jɛnatigɛ kɔnɔ Djefra an bɛɛ bɛ taa don dɔ la. An bɛ dugawu de kɛ an bɛ taa don min na o k'a sɔrɔ ani masa Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que i bɛ sa nin don i bɛ sa sini kɛnɛ i t'a dɔn Ala anw sigilen filɛ an t'a dɔn ni seliba b'an sɔrɔ a ɲɛna an bɛ dugawu de kɛ su ni tile Ala ka sini kɛnɛya d'an ma ani labanko ɲuman bɛɛ b'o de fɔ parce que an bɛɛ bɛ taa don dɔ la Maliyɛnw n'an bɔra o la an bɛ taa insécurité la insécurité banbali mun n'a bɛ an ka jamana kɔnɔ an tɛ se ka émission ban n'an da ma s'a ma bi sɔgɔmada in na 4h du matin 5h Bamanciw Maliyɛnw u ye ngara datuguni an ka transporteurs ɲɛ u bɔtɔ Bamako k'u kunsi yɔrɔ jumɛn ma Segu Sikɔrɔ ani Balazan ko in kɛra cogo jumɛn an welela ka ko fɔ an ye maa mun bɛ k'o tun b'a kɛnɛ kan an bɛna tila k'a tigi wele a tɔgɔ ko Mohamed Ba a dɔnnen don ale ka kɔrɔfɔ la n b'a kun tigɛ n b'a yɛrɛ wele a yɛrɛ bɛ fɛn caman fɔ faamuyali bɛ se ka sɔrɔ ko minnu na k'a yira k'a fɔ anw ka jamana bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la nin waati in na Maliyɛnw jamana in kɔnɔ bɛɛ an bɛ segin kɔrɔfɔ kan bɛɛ k'a hakili to a yɛrɛ la n'i bɛ t'i ka feere la sugu kɔnɔ i teliya i ka t'i ka feere la i ka sigi joona i ka t'i ka denbaya kɔnɔ n'i bɛ taa diɲɛ baara o baara la i teliya n'i bɛ don so kɔnɔ i n'i ka daga don i nɔfɛ i ka da sɔgɔ Maliyɛnw an bɛ waati min na sisan nin waati ma nɔgɔn n bɛ segin kɔrɔfɔ kan a bɛɛ bɔra k'a ye dɔgɔkun tɛmɛnen an taara Kalabankura a yɛrɛ k'a fɔ o Kalabankura u taara pharmacien dɔ bɔnɛ ani na n'o ye Kojo ye an tɛ ɲinɛ Kojo kɔ hali sini Maliyɛnw an bɛ dugawu kɛ Kojo fana ye u ma tila o la ka taa don wali du dɔ fana kɔnɔ olu dalen u ka sunɔgɔ la u m'a min u m'a bɔn ka taa kisɛ ci olu ka du kɔnɔ an fa dɔ tun bɛ fauteuil kan o fana bɔnɛna a ni la taximan dɔ fana bɛ yen o bɛ ka tɛmɛ ka taa ka nafolo ɲini na kisɛ fana nana o ka portière k'o traverser ka taa o fana faga bi tuguni u ye kariw tɛmɛtɔ to Maliyɛnw Segu sira la ka olu jɔ marifa de tun b'u bolo mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ kari kɔnɔ k'u bɛɛ da u kɔnɔ ka nafolo bɔ u kun mun de kɛra a yɛrɛ k'a fɔ ko maa damadɔw sara maa baden de blessera Maliyɛnw an ye image bila réseaux sociaux kan bi an ko k'an bɛna ɲɛfɔ aw ye dɔw ko tan accident de don wa walima attaque de kɛra Mohamed bɛna o de walawala aw ye nin waatinin na an bɛna wele ko kɛra cogo jumɛn a bɛna o fɔ ale taara bɛn n'a ye waati jumɛn a bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la parce que ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a kɛra maa minnu na a gɛrɛla u la k'u ɲininka u y'a bɛɛ fɔ a ye an ka finitigilakaw u tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn sapeur pompier olu taara banabaatɔw caman ta Maliyɛnw nin b'a yira k'a fɔ an ka jamana nin waati in na l'heure est très très grave an b'an hakili to an yɛrɛ la ka tila ka dugawu caman kɛ an yɛrɛ ye ka dugawu caman kɛ an yɛrɛ ye Maliyɛnw mun b'a to hali bi lakana ɲuman a bɛ se ka na an n'an ka denbayaw ni ɲɔgɔn cɛ u kana to an ka denbayaw kɔnɔ k'an bɔnɛ an ni la an b'a min an b'a bɔn jamana in bɛ waati min na ko sisan an bɛ ka waati tɛmɛ waati min bɛ yen k'a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ an ka adamadenyaw kɔnɔ Mohamed Ba salamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ. Nba nin waati in na Maliyɛnw bɛ k'i lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sɔgɔmada in na e de kɛra maa fɔlɔ ye maa mun ye n wele sɔgɔmada joona in na fo n ka sunɔgɔ tigɛra k'a yira k'a fɔ ko bandiw ye mobili dɔ barakɛ sira fɛ ka maaw ka nafolo b'u kunna ko maa damadɔ sara mɔgɔw blessera an bɛna an da don o masalaw de la k'o walawala kosɛbɛ nka yan'o cɛ n bɛ fɛ i k'i présenter fɔlɔ an filɛlibaw ye. Bon Mohamed Ba, secrétaire général de AFO Mali, Association malienne des fournisseurs opérateurs économiques du Mali. D'accord. Donc Mohamed ko in kɛra cogo jumɛn? Sɔgɔmada in na n bɔlen Segu n bɛ sira la ka nalen n selen tigi n ye jɔ ye n ko n bɛ charbon san n ye charbon san o ko n ma ko n k'an kɔlɔsi ko attaque kɛra sira la donc n ko attaque ko fajirida in na ko marifa cikanba de tun bɛ yen Allahu akbar ko bandiw tun kɛlen don ka mɔgɔw lajɔ ko k'u da u disi kan ko k'u ka wariw b'u donc n ye n teliya ka taa kɛnɛ kan ka taga sɔrɔ mobili jɔlen don donc an y'an jɔ a yɔrɔ la k'a lajɛ an taara sɔrɔ pompier mɔgɔ dɔw nana u bɛ ka mɔgɔw ta an ye ɲininkali kɛ ko bandiw ye kari lajɔ ko kari soberkɛ ma sɔn ka jɔ donc k'u ye rafale k'a la donc soberkɛ nin tora la
donc a ye mobili sira fara ka taa mobili jɔ gitɔrɔn kɛrɛfɛ juste donc gitɔrɔn dɔ tun b'a kɔfɛ o falenba tun bɛ nali dɔgɔjɔ mobili donc o fana ye sira fara o fana u ye min kɛ o fana a bɛ fɔ o ja wula o fana ye sira fara ka taga fara kari nin donc mɔgɔw tun bɛ kari kɔnɔ mɔgɔw tun ma jigin donc a sina ka kɛ banani ni subɔ ye o yɔrɔ bɛɛ donc ne taara bɛn ma ka sɔrɔ hali mɔgɔw bɛɛ ma se ka jigin ka bɔ kari kɔnɔ. Ka bɔ kari kɔnɔ e taara sɔrɔ mɔgɔ dɔ balannen don kari kɔnɔna na. Mɔgɔ fila kun salen don olu tun ma se ka bɔ dɔ ɲɛnama tun bɛ yen o tun tɛ ka se ka bɔ parce que kari 10 tonnes kunkolo ye kari kɛ k'u pɛnse. Donc a kun tɛ se ka bɔ f'u ka kari minɛn bɛɛ décharger ka sɔrɔ k'a lajɛ ka kari pousser pour que o ka se ka bɔ. Donc mɔgɔw da de kun musokɔrɔbaw ni denmisɛnninw da de kun bɛ sira da la gitɔrɔn kan ye. Donc sandramu sɔrɔla ka na. Oui mais mɔgɔ joli banana e ka ɲininkali la. Bon n ye ɲininkali kɛ o y'a sɔrɔ u kun taara ni mɔgɔ 11 ɲɔgɔn ye dɔgɔtɔrɔso la pompier mɔgɔ. Mɔgɔ 11 o y'a sɔrɔ min dalen don duguma ye a bɛ mɔgɔ 8 ɲɔgɔn bɔ tuguni. Donc olu bɛɛ kun bananen don. Olu bɛɛ kun bananen don. Allahu akbar. Ɔ mais mɔgɔ joli sara. Bon fila u taara ni fila su ye. Bon su fila fana i b'o y'i ɲɛ la ka mobili kɔnɔ ye. Bon donc tɔ ninnu kari kɔnsera cogo min na e tun tɛ se ka tɔ faamu n'a a ma bɔ ɲɔgɔn kan. Allahu akbar. Mais maintenant a fɔra ko banniw ye mɔgɔw minɛ mais banniw ye minɛni kɛ cogo jumɛn c'est à dire que est ce que e sera k'o explication tɔ sɔrɔ wa u y'a kɛ cogo jumɛn. Bon u bɛ dugulamɔgɔw ɲuman na n ye charbon san yɔrɔ min na. U bɛ deli ka sira de da dɔrɔn ka na u jɔ ten donc n'olu ye marifa cikan mɛn dɔrɔn u b'a dɔn ko bandiw de bɛ yɔrɔ la yen. U bɛ deli ka kɛ siri ɲɛkɔrɔlaw la. Allahu akbar. D'accord donc monsieur Ba e yɛrɛ kɛlen ka nin ye hakilila jumɛn jɔrɔlen ko kumakan jumɛn b'i bolo nin ko in na. Nin kɔni insécurité bɛ jamana kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ. N'a fɔra ko nin kɛra kɔnɔbugu bɛ fana bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ. Lakana tigilamɔgɔw ma se ka na ninnu kuru fo ka dugu jɛ olu ka sɔrɔ ka na. A yɛrɛ b'a dɔn lakana tɛ jamana kɔnɔ dɛ. Lakana tɛ yen ni pompier kelen dɔrɔn sapeur kelen dɔrɔn de tun bɛ ka nin baara kɛ fana. Allahu akbar a tɛ tɛmɛ o kan. Kelen a bɛ taa dɔ bila a bɛ na dɔ ta a bɛ taa dɔ bila a bɛ na dɔ ta. A yɔrɔ ni kɔnɔbugu kilo 4 kilo 5 ɲɔgɔn n'a fɔra ko sapeur kelen de bɛ k'o baara taa segin kɛ. Donc ni bɛ to yanni k'a segin yanni turu ka se dɔ ma. Oui tiɲɛ. D'accord Mohamed merci beaucoup an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Ala ka dugu ɲuman jɛ. Amina ala ka su yɛrɛ cɛ ala ka jamana basigi. Ami. Merci. D'accord maliyɛnw an bɔra ka Mohamed Ba ka kɔrɔfɔ mɛn donc nin de kɛra kɔnɔbugu ni Fana ni ɲɔgɔn cɛ sɔgɔmada joona in na an bɔra k'a ye banabaatɔw cayara kosɛbɛ musow ni denmisɛnninw je fɛ ka bɛɛ tun bɛ kule la ale ye vidéo mun caman an y'a ye vidéo tɔw la tɔw tun ka jugu nka mun man jugu an sera k'o de bila pour que parce que an b'a dɔn an ka page kan denmisɛnninw b'an lajɛ musow b'an lajɛ a kana mɔgɔw choquer donc o de la an ma sɔn ka image jugu bila an ye ɲuman dɔ bila pour que mɔgɔw ka se ka o lajɛ k'a ye k'a fɔ a kɛra dɔw ko ko accident don mais a kɛra cogo min na 10 tonnes dɔ de nana bali mɔgɔw jɔlen la car la ale fana ja wulila komi a fɔra cogo min na ale nana don car la mɔgɔ caman fana de banana o kɔnɔna na donc o y'a sɔrɔ bandiw u ye mɔgɔ caman da Jɛfa o tɛmɛnen kɔfɛ u ye zone dɔ fana minɛ tuguni o kɛra Bamako kɔnɔ nka an y'a ye k'a fɔ u ka ɲɛfɔli la o zone kelen in fana ale fana arme de tun b'a kunna o kɛra surɔ tuguni kɛra commune 5 kɔnɔ parce que an y'a ye u taara n'a ye 5e et 11e arrondissement la 11e arrondissement commissaire an b'a fɔ yan ka waleɲuman dɔn n'o ye Jakite Mamudu Jakite an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn yan ka foli b'an bolo yan mɔgɔ ɲɛnama don Mamudu Jakite a yira k'a fɔ ko u taara ni yɔrɔ in zone in ye ale de ka yɔrɔ la denmisɛnnin don kumakan minnu fɔra an y'a ye k'a mɛn ko kabulu de tun b'a kunna kabulu ye mun ye u bɛ mun don u kunkolo la k'u yɛrɛ masquer u kana dɔn k'o tun b'u bolo ko masque wɛrɛ tun b'a kunna ko marifa tun b'a kunna a nana don de ka taa moto ta denmisɛnninw sigilen moto fana tatɔla olu bɔra o kalama olu fana balila la dɔrɔn ka girin ka k'a minɛ nka tellement que fugaru don a ye kuma mun fɔ an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ a ye kuma caman fɔ maɲumantɔ ko da o b'a yira k'a fɔ nin waati in na bɛɛ kan k'i hakili to i yɛrɛ la i ka moto fara mobili kan hali mɔgɔ kelen man ka yaala yɔrɔ min bɛ yen ko jamaba tɛ yen bɛɛ kan k'i hakili to i yɛrɛ la nin waati in na c'est très important donc an ye image mun sɔrɔ o la an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ
tiɲɛ fɔ sinon n b'i labɔ ka d'u ma sisan e b'a dɔn ko polisi yan kari bɛ polisi yan e t'o dɔn e t'a dɔn ko polisi bɛ yan du kɔnɔ tiɲɛ fɔ an bɔra an fɛ a ye jigin kari kunna la ne tɔgɔ mara ne tɛmɛ na mɔgɔ la ne ye foli anw b'i laminɛ ne taara fili cɛ a kɛ a kumaw ɲɛfɔ ne yɛrɛ ne ko ne tɛ se ka don ko ne ka dugu foyi tɛ yen ne ko ne tɛ se ka don ne nana an jɔ da la a tila ka segin i mɛnna da la ne y'i jateminɛ voilà a ye mun d'e ma pour que e bɛna moto in ta ko boisson k'a ye boisson jus de pomme de salé i m'o de fɔ a nkalon don u ka baarada de don aw ye moto joli suɲɛ ne filɛ ne ma deli ka moto suɲɛ mais e bɛ k'i falen de don ta a ye mun di a ye mun min ka na yan ne tɛ gulɔ min ne tɛ foyi min ne kɔni bɛ sigɛrɛti min o tɛ tiɲɛ ye ne bɛ ɲininka ka kuma kɛ kan la ale bɛ se k'e ta ka na ne ye e bɛ farinya cogo di ka don yan ka na moto ta ka sɔrɔ e ka baara tɛ e ko bila bolo i tɛ taa baara mun de ye bila baara in yɛrɛ la mun de ye bila moto in k'ale la ne de k'i ɲininka dɔrɔn mun de ye bila la ayisa a ye taa ni question dɔ mun de y'aw bila la mun de y'aw bila la sisan wariko t'a la e tɛ baara la awɔ k'a bɛ baara la k'a bɛ baara kɛ aéroport yɔrɔ fan fɛ jɔn baara kɛ a fɔ ka na ne bɛ pari ni baara de la a bɛɛ fɔ ka na n'a kalo sara la dɔrɔn ne bɛ taa wari la e fa ni ba bɛ min ne fa bɛ ne ba bɛ min pour que mun ye bila moto suɲɛ nin tɛ ni moto suɲɛ ko fɔlɔ e fa ni ba bɛ carte jumɛn na an bɛɛ bɛ ɲɛmakɔrɔ in na i fa ni ba bɛ ɲɛmakɔrɔ de u b'a dɔn k'e bɛ nin suɲɛni kɛ wala o t'a dɔn mun y'e bila la fantanya de b'i la fantanya tɛ na i bolo ma kɛnɛ ok c'est très simple maintenant moto min taara sen dɔ la i bɛ dɔ kalama la mais e de don i bɛ mɔgɔ de yira an na ni e tɛ mɔgɔ min ye moto nin suɲɛ a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin e bɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ min ye moto ta yan i bɛ mɔgɔ dɔn mun de la ka na moto ta yan moto dɔ taara yan jɔn de y'a ta e b'o tigi dɔn mais cɛ y'a dɔn cogo di k'a fɔ moto bile bɛ yan a tɛ k'a fɔ foyi tɛ ka ne nana ne bɔra ka mari dɛ ne bɔra ka awɔ n bɛ sɛbɛ de fɔ tɛmɛni kuma ye ne bɔra ka mari ne ye munumunu ne ma foyi ne n'a y'a jate minɛ ne ye moto ta o ye cɛ de n bɛ ka cɛ de f'i ye cɛkɔrɔba n bɛ ka cɛ de f'i ye mais u bɛ ka fɔ moto min taara ne ma deli ka don du kɔnɔ ni bi tɛ aw nana yan cogo di aw ye yan dɔn cogo di Karim aw ye yan dɔn cogo di e yɛrɛ ma jigin nka mɔni tile bila ka di aw ye yan dɔn cogo a di dun ka tɛmɛna ne y'a ye ne y'a ye mun na kɛ e ma tɛmɛ n ye siɲɛ fɔlɔ de yan n ye siɲɛ fɔlɔ de yan n ye siɲɛ fɔlɔ de yan n tɛ ne cɛ fɔlɔ e y'a la sa i ka ne mais a ye nkalon tigɛ sa k'ale siɲɛ a yɛrɛ bɔra ka nin dɛ an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ ye ala k'a bɔ nin baara in na ala ka baara ɲuman nɔgɔya ye ala ka hali bi labanko ɲuman d'a ma parce que nin ko fasugu n'i tora nin na don dɔ la i bɛ taa sa ten fu falaki u bɛ t'i jeni walima u bɛ t'i kunkolo ci i bɛ taa u t'i bolo kan nin waati in na gɛlɛya bɛ yen tiɲɛ don nka maa i kɛra cogo o cogo surtout denmisɛnnin i kan k'i cɛsiri ka baara ɲini cogo na sugu bɛɛ kan i kana taa minɛ nin ko fasugu la nin ye maloya de ye a cɛma y'i kɛ ye e yɛrɛ cɛɲɔgɔn minnu bɛ yen k'u ye moto san u yɛrɛ ka t'olu ka moto ta ka t'o feere c'est à dire da ɲɔgɔn su la ko parce que ko seli sera ko wari tɛ bolo an bɛ dugawu de kɛ hali bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'u bɛ nin baara in na ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'u bɔ nin na o de ye an ka laɲini ye jɛbaga e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara nin bɛɛ kan nin insécurité mun na bi nin waati in na jamana kɔnɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka kuma kun cɛ n'a ye ka ɲɛfɔ jamanadenw ye pour que hali bi maaw ka se k'u hakili t'u yɛrɛ la cɔrɔnɔ kumakan min bɛ n bolo o de an bɛ nin wagati min na bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la parce que an b'a dɔn ka kɔrɔ Mali kɔnɔ yan à chaque fois ni nin fɛn ninnu bɛ ni seli fitinin bɛ seliba ou bien ka taa se fo 31 n'a ɲɔgɔnna ma nin kɛwale cɛjugu de bɛ lawaleya fan bɛɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko par exemple ne kari ninnu ta k'a lajɛ cɔrɔnɔ kari ninnu attaqué cogo lajɛ a caman u b'a dɔn k'a fɔ ko nin wagati in na an ka maa caman de bɛ bɔ dugubaw kɔnɔna la ka taa seliw kɛ u bɔra yɔrɔ min na cɔrɔnɔ u bɛ ko f'u ye de donc a dɔw yɛrɛ kabiri Bamakɔ a kari wulitɔ la i bɛ taa sɔrɔ u ka représentant dɔw bɛ zone ninnu yɛrɛ ka nɔfɛmɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ gariw kɔnɔna la yan minnu bɛ weleli kɛ
k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko bon nin kari hakɛ wulila nin wagati in na nin kari n bɛ ka taga nin na nin bɛ nin kari masina bolo nin bɛ nin kari masina bolo o tɛmɛnen kɔfɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko duguba kɔnɔ nin wagati in na maa caman de bɛ na ni sagaw ni fɛnw ye cɔrɔnɔ ka n'u feere yan n'u nan'u feere u ka denbaya mun n'u nana k'u to villagew la u bɛ u ka musaka seli musakaw ni fɛn caman san ka taga n'a ye ka taa a manto u la donc o bɛɛ information b'u bolo o de la u bɛ nin kɛwale cɛjugu ninnu u b'a ta k'olu sɛgɛrɛ an bɛ mun f'u ye dɔrɔn bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ an ka tɛnitigilakaw u k'a jateminɛ cɔrɔnɔ nin wagati in na ni mobili min nana su kolenba u k'a lajɛ u k'u lajɔ hali ni passagers ma sɔn pour leur propre sécurité u k'a lajɛ u k'u lajɔ n'u tɛ se k'o kɛ u k'a lajɛ ka tɛnitigi porteur kelen ou bien fila ɲɔgɔn na o don u ka kari kɔnɔna la walasa u bɛ se ka taga u nɔfɛ an ka butikinitigiw minnu bɛ yan nin wagati in na bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala k'an kisi ninnu ma mina yɛrɛ bɛ jɛ faga merci beaucoup n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn marakakɛ faama n bɛ foli bila jamanaden bɛɛ ye jɛ faga ye kuma mun kɛ hali bi an bɛ segin a kan bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la seli sera gɛlɛya bi jamana kɔnɔ sabula an bɔra coronavirus kirikitɔrɔkɔw la an filɛ kana don ko wɛrɛw kɔnɔ tuguni jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'o gɛlɛya bɛ dɔɔni donc nin waati in na seli mun n'a bɛ ka se maa minnu bɛ yen ko u tɛ tamakiya n'u ye maaw ye u bɛ bɛn mɔgɔw kan u ka wari b'u kunna cogo na sugu bɛɛ la bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la an bɛ segin kɔrɔfɔ kan a y'aw hakili to aw yɛrɛ la compagnie minnu fana bɛ yen k'u bɛ voyage kɛ ka taa Segu Mopti a y'aw hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ voyage ninnu a caman ka kɛ sɔgɔmada daw fɛ sufɛlaw olu ka bɔ a la an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn maliyɛnw k'a fɔ an kanubaw ye hali bi Mali ala k'a suma ala ka jamana in ja wa ne dalen b'a la Mali bi ja don nataw la maliyɛnw dalen b'o la sabula kuma dɔnnaw b'a fɔ n'i ye waati gɛlɛyalen i b'a sɔrɔ a kɔfɛ hɛrɛ de bɛ yen an bɛ dugawu kɛ anw ka nin waati gɛlɛyaw kɔnɔ ala k'a kɔfɛlaw kɛ hɛrɛ belebeleba ye an bolo maa minnu tanyana nin ko ninnu na hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u bɛɛ la an ka sɔrɔdasiw an ka gendarmew fana an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u bɛɛ la cɔrɔnɔjɛ don maliyɛnw aw balimakɛ ani aw denkɛ ouverture média la n bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'a dugu ɲuman jɛ a k'an bɛn sini au revoir